Ananoy, singo. Ako na banag. Fresh from the pitas. Di pare? Ayun, anata. Sarguelas. Ay, kala ko lansones. Wow! Nyiimas ang pare. Kahit mo pare? Ayoko. Parang sarguelas ah. Oo. Malaking dakil nga variant na. Mm. Singo! Naalis mo na imas. Na nakaduni oh. Pwede na kayong kumuha. May samang pa pare? Okay. May sapay ka kapsat. Yellow. Nanoy, singo. Oh. May pare, tayo lang, hindi nakaplay. Hmm? Oh. May samang pa pare? Oh. Okay, ma'am, itutok mo dito. Apo! Ising. Masa bay? Burasan dan pare. Oh, nakirada deh. Mangag pa pare, mangag. Wow. Baka ipagada mang scripted ato yun. Kabil na pare na yun. Scripted dyan. Wow. Nagaduwa yun ulit. Ayan. Magawat nga tatang at ang marugpo pare. Hindi. Baka damat pare. Yeah. No kwa kanon. No natangkanan alan kanon. Day tanong kung magawat pare ni. Ibaba mo, tagunin ka. Yan. Alto pare. Yeah. Ala pare, ala pare. Oh. Oh yan pare. Apo. Ni greg. Oh bayulit. Jadi pare na regreg. Agsit sida. Ay mangman ka malang kasi pare. Uy, sakto lang. Absat mangmangan kayo malang kasi toy. Ang dami. Ang kartunay oh. Violet pare na yun. Tiba-tiba ate nag-yellow, nag-pink violet. Ayun na pa pare. Masipak samat. Ala, mas paputol na yan. Ah, Kulin. matukol samat. Ay. Gustunan? Okay na yan. Mga anak mo pa pare. Oh. Mga pare. Rap. Mano minutes na pare? 2 minutes and 30 seconds. Iabot na 3 minutes. Nangina ka na dyan abroad ko, Stoy. Mahina? Mm. Parang lasang bayabas. Ure ako ng sukanan, ure kuanan. Basta... Fresh Di, ano ka pare? Di tayo nabuguan. Okay na yan. Mulan naman kahapon. Apo, nasamsamait. Nasamsamait atin eh. Pink. Yellow. Okay na, 3 minutes na. Gawin siya? Thank you, Kabsat. Like and follow and share. Ano pare?